Gerak salo korbuk bekasteni Suknasuri Mohabudi School Ground 6 Penny Bam Biju Mela 2022 Subdivision Level Salni Romoi 13 April ni Simi 14 April Jora Palajagoi Tongo O Biju Festival Phayei Jatimuchungoi Rupaikya Rajyo Karbari Tripura Rajyo Chakma Samajik Porishod Hayakeba Chakma Community ni Engei Khoroksa Teidulnai Okra Engei Phaimanjak Phaikya Debjan Chakma Tei 28 Nong Silasuri Monobangkul Constitution MDC Konjawong Mok Tei General Secretary Mok Society Culture Organize Duang Mok Abono Karei Tei Kubuni Adang Rokbo Phaimanjak Phaikya Khiaba O Biju Festival Hukumu Tei Mukumono Rugei Phunukjago Hunibo Saka फेनीबाम का बिजू मेला ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं आज। तो हम यहाँ पे जो लोग हैं चकमा लोग, ये सब हमारा जो कल्चर है उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये पिछले 6 सालों से ये कर रहे हैं, लेकिन लास्ट 2 इयर्स गैप था कोरोना के लिए, इसलिए कर नहीं पाए। अभी इस साल हम लोग कर रहे हैं। सब डिवीज़न लेवल है हमारा जो प्रोग्राम है कोरबुक सब डिवीज़न में, ये हम इस टाइम कर रहे हैं। हम लोग हर साल ये अप्रैल में होता है ये, तो स्पेशली 13, 14, 15 अप्रैल में जो ईयर एंडिंग है वही से शुरू होता है और न्यू ईयर में ये ख़त्म होता है। ऐसे ही करते हैं हम लोग। देखिए हम लोग एक्चुअली हमारा जो कल्चर है ये हम लोग अभी मॉडर्नाइज हो गए हैं, तो इसलिए हम लोग पिछले हमारा जो हिस्ट्री है उनको हम याद करते हैं। ऐसे बिजू मेला में हम लोग जो क्या कहते हैं कल्चरल प्रोग्राम है और हमारा जो कल्चर है वही हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो कल्चर है ये एक गांव है, गांव को हमने एक चकमा गांव बेसिकली कैसा होना चाहिए ये हम लोग यहाँ पे आप लोगों को एक थीम बना के हम लोगों को यहाँ पे रखा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 दिन के लिए हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं प्रोग्राम। बहुत अच्छी से हम लोग जितने भी हो सके हम लोग कोशिश किए हैं। तो आप लोगों का अभी देखने का जो चांस मिला है, आप लोग भरपूर इसका आनंद लीजिए। ये बिजू मेला में ये कल्चरल वगैरह और कुछ है दिखाने वाले के लिए? हाँ, यहाँ तो बहुत सारे हैं जो हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पे हमारा जो बिजू डांस है ये हम दिखाते हैं ये बिजू फेस्टिवल में। तो और जो है हमारा जो पिछले जो हमारा फोरफादर्स जो चकमा गांव में रहते थे उसको क्या क्या चीज़ चाहिए गांव में रहने के लिए वो सब हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। तो और हमारा जो कल्चरल प्रोग्राम है उस पर भी हम हमारा जो चकमा का कल्चर है वही रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली हम लोग हमारी सब डिवीज़न का जो बिजू मेला है हम लोग हर साल करते हैं। तो दूसरी सब डिवीज़न में भी होता है ये सब, और स्टेट लेवल एक होता है एवरी ईयर। तो हम लोग भी 2017 में स्टेट लेवल का बिजू मेला किया था हमारे यहाँ पे फेनीबाम पे। तो अभी तो स्टेट लेवल कांचनपुर में है, वो भी चल रहा है। नेक्स्ट डे यानी 13 से स्टार्ट होगा। तो हमारे यहाँ तो आज से शुरू हो रहा है। डेफिनेटली आज तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पिछले 2 साल हम लोग कर नहीं पाए थे। 2 साल के बाद अभी जो कर रहे हैं लोगों की मन में बहुत खुशियाँ हो रहा है। जो आप लोग देख रहे हो
चारों तरफ लोग हैं, तो शाम को कल्चरल प्रोग्राम है, उस पर भी बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऑब्वियसली हम लोग तो बहुत खुश है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारा चकमा का जो गांव का कल्चर है, वही हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए बहुत खुश है हम लोग। इस जगह का नाम? ये शुक्लाचुरी है, यहाँ स्कूल ग्राउंड महाबोधि स्कूल ग्राउंड है, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो आपका परिचय? मैं बेसिकली फेनीबाम सुलवानी का सेक्रेटरी हूँ, और यहाँ जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है बिजू मेला, वहाँ का सेक्रेटरी हूँ। মানকলা বিএসি চেয়ারম্যান ধৈর্য মগরে আমার অদল হাবদিনী গোপালদিনী সে লগে খুদুলি গরঙর আমার সাগালা হারবাড়ি সোনচুরি বাবার সুশীল জীবন ঠাকুমারেও অদল হাবদিনী গোপালদিনী সে লগে দিও জলে জলে আদো সাগর মাঝ আমার পর্বত বুঝিলর বেশ ফুল ধরা সে লগে আমার চাদর হাদি মেলে ওরে যে হাদি আমার মেলের যে সিনেমা ধরা আমার চাদর সে মেলে দি তার জোরে জোরে আলো সবর মাঝ ত্রিপুরা রাজ্যর সাংমা সামাজিক পরিষদর মানবলা রাজ্য আর বাড়ি দেবদান সাংমার আত্মরি রেতুরি জোরে জোরে আত্মালি আরো জোরে সবর আমার চাদর সিনেমা ধরা আমাদের আমার ভয় জানে যে বিজু মেলা হাদি বিজু মেলানত আমি খুব ভাগ্যবান হব এবং আমি ত্রিপুরা রাজ্যর আমার চাকমা সামাজিক পরিষদর রাজ্য হারবাড়ি এবং হাবিদ ডাঙরে পেয়ে যাক আমারে তারা অনেক সত্য করি গুরুয় এনে আমারে সময় জন্য সুলোয়ারির তপ্পাইতুন বেকুনই দু মই বেকুনের ফলতে আমারে আমি ভিন্ন বিন্দেই বিনায় মই মনে করো যাই হোক এই বিজু মেলাগান এই ওনার পরিস্থিতিও যে হিরাময় ফলাফল অর্থ সাহায্য করছ অনুষ্ঠান শেষ করিবার একটা আমারে সাহায্য করার ইয়ে উপস্থিত নেই তোমারই হোক সেই লোকেরকে
মুই জুজু জানাং এবং এই আমার প্রস্তুতি কমিটির তরফতুন মুই চাকমার সমাজের যে বিজু মেলা, এই বিজু মেলায় উপস্থিত আছেন চাকমার সমাজের রাজ্যের কারবারি থেকে শুরু করে এলাকার কারবারিগণ উপস্থিত, এমএসকো রাজ্যের জেনারেল সেক্রেটারি উপস্থিত আছেন, আমাদের 28 নং শিলাছড়ি মনোবনকল এমডিসি, সাংমার রাজ্য পরিষদর রাজ্য হারবাড়ি শোনানো দেবসান চাকমা উপস্থিত থাকে সাংমা রাজ্য পরিষদর রাজ্য হাবিদাং শোনানো শান্তিবিকাশ চাকমা, সেই লগে উপস্থিত থাকে আমার শিলাশ্রী মনোবনকর এলাকার তৃতীয় দিস এমডিসি মানবলা কঞ্জং se rengo sako ezo no suno mui te mui bekun ra huzuli urim be mo hodagan hobar agadi se rengo sako sangma rengo sako ekna yot bekun ek loge di baite ready akodo ওই ওই আগনি নেই একটা হম শুনে দাম দলে আউনি নেই হনা দলে গাড়ি গাড়িলে বুঝুম দল লাগে দে এনা তো এই রং থামাজা হলা বত বেট গুণর গুণর সদা লাগিব যে কম নালাগিব গৈ মই সাতটামান লামাহে গতুন নয় তে বেগৱাগে আমি ৰেঙো চাকো একলগে দি যাতে আমাৰ তাক পুনৰ ৰিবেংকেৰ গিৰি হতে হয় আমি দূৰো অলর অলর ফেনিবামত হি বলভুরি বলবুৰি নাহি ফেনিবামত বলবুৰি নাহি আরে খোলা আরে খোলা কি নাম বল নিছেন জানো ও তাহলে এবার দূর দূর শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আমি আজকে খুবই আনন্দিত যে এমন একটা সমাজের উৎসবের আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে, তার জন্য আমি আয়োজক কমিটিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বিজু মেলা চাকমা সমাজের অন্যতম উৎসব। এই উৎসবের মধ্যে কেন্দ্র করে জাতি জনজাতি মিলিত হয় এবং আনন্দ মেতে ওঠে। এই উৎসবের মধ্যে দিয়ে নিজস্বতা কৃষ্টি সংস্কৃতি বজায় রাখতে সাহায্য করে। প্রত্যেক জাতির নিজের কৃষ্টি সংস্কৃতি ধরে রাখতে হবে, হারিয়ে ফেললে চলবে না। এখানে চাকমা জনজাতিরা নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা হয়েছে এবং নাচ গানও হবে। বিজুতি বিশেষ করে চাকমা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রত্যেক ঘরে ঘরে পাঁচজন রান্না করে থাকে, কিশোর কিশোররা দল বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াই। এটাই আপনাদের সংস্কৃতি। এই বিজুয়ের পরে বাঙালিদের মধ্যে নববর্ষ। এই নতুন বছরের সকলের সুস্থ শরীর থেকে কর্মজীবন সুখ শান্তি কামনা করে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। বিজু মেলার শিলেশ্বরী বাবার সাগানা বাবার বিজু মেলার ইয়েনত ওর আবার করছে মানবলা এমডিসি ইয়েনত আজি লাগে এমএসকোর জেনারেল সেক্রেটারি ইয়েনত আজির বিএসসি চেয়ারম্যান আরও ওর আবার বই আগে আমার সুলোয়ানি রাজ্য চাকমা সামাজিক পরিষদের সুলোয়ানি হারবাড়ি আমার চাকমা সামাজিক পরিষদের উপদেষ্টা মণ্ডলী